Mayong buntag mga kaigsunan. Happy Sabbath. Kung inyong nabati ang kalipay karon, say Amen. Kung inyong nabati ang panalangin sa Ginoo, say Praise the Lord. Kung atong nabati ang kalipay karon, say Hallelujah. Wow, pagkanindot mga kaigsunan, no? Tungod sa mga balita nga atong nadunggan nga bisan og ang uban nga mga lugar strikto gihapon, pero dinhi sa atoa medyo ni arang-arang, no? Pero dili gyapon ta kumpiyansa mga kaigsunan, ato gihapon ipadayon ang protocols nga gihatag sa atong mga doctors kay kini kaayuhan kanatong tanan. So malipayon ta nining taknaa, ilabi na makahimo kita sa pagsimba, pagdahig sa atong buhi nga Dios. Ang akong bahin mga kaigsunan mo kining paghatag sa atong lesson summary. Kay nag-review naman ta sa tibuok semana, karon ihatag nato ang lesson summary for this week. Og makaingon ta mga kaigsunan nga atong lesson for this week is more on reality. Kay kitang tanan makarelate ni ining lesson nato is all about our reality, o kitang tanan maka-experience ni ini mga kaigsunan. Apan sa dili pa, ako kamong hangyoon sa pagduko sa atong mga ulo alang sa atong prayer. Magampo ta. O Dios nga balaan, nining takna sa kabuntagon, kami nalipay o nagpasalamat diya kanimo Ginoo tungod sa imuhang kaayo o sa paghatag kanamo proteksyon o pagpreservar sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Og niini nga buntag sa imong adlaw ipapahulay, kami magasimba diha kanimo. Panalangini kami ilabi na ihatag ang doble nga portion sa imong Holy Spirit, nga samtang kami maminaw og maghimo nini nga lesson summary, masabtan namo ang imong ihatag kanamo nga lesson Ginoo, kay aron amo kining magamit samtang kami nagahulat sa imong pagbalik. Daghang salamat sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Our lesson for this week mga kaigsunan giuluhan kini og restless and rebellious, o ang pagkawalay pahulay o ang pagrebelde. Ang atong key text makita sa 1 Corinthians 10 verse 11. It says, "Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition, upon whom the ends of the ages have come." Kung atong tanawon mga kaigsunan ng atong lesson for this week, it portrays sa nahitabo sa mga katawhan kaniadto, ilabi na ang Israelites. Morning ang uban nga atong mga magsusulti, atong uban nga mga pastors moingon nga, we are very blessed nga karon kita napanalanginan sa ilhang mga eksperyensya kaniadto, because gihatagan na tanila og example, o sila ang nanguna, og kita karon mas napanalanginan kay nganuman nakabalo na ta kung unsay mahitabo, tungod kay na experiencehan o nahitabo na kaniadto sa mga Israelites, sa mga katawhan sa Dios. Og karon mahimo na nato sila nga leksyon aron dili nato mausab ang ilang gihimo nga mali kaniadto, ug kita nabulahan karon tungod kay na picture out na nato ang mga panghitabo. In this week's study, we look some examples of strained human restlessness, o kanang pagkawalay pahulay, o kaning gitawag nga kung sa uban pa nga mga sinultihan na ratol or kanang nalisang. Pareha sa usa ka mga mananap mga kaigsunan, atong mabantayan na nga kung naa gani mahitabo nga katalagman ang atong mga hayop, dili na sila mahimutang, no? Ang uban nay magdagandagan, ang uban ay kasagaran sa mga iro, dili mahimutang sige og aw-aw, no? Unya pagkataod-taod na ay mahitabo, malinog man na o maunsa. So ang mga hayop, kahayupan naa na sila in nature,
nga naay moabot unya nga katalagman. In our study, mga kaigsunan, sa panahon ni adto sa Egypt, nga samtang ang mga Israelites kaniadto gitawag na sa Ginoo nga mohawa na dito sa Ehipto og dalon sa Ginoo dito sa iyang promised land nga mao ang Canaan. Tan-awa mga kaigsunan unsa ilang gihimo. Sa diha nga nagpadulong sila dito, ang ilang panaw unta, ilang pagbaktas unta, 40 days ra unta. 40 days. Apan naunsa man pagkaunsaa tungod sa uban nga mga tao o sa uban nga ilang nga mga kauban, ang mga Israelites o mga Hudiyo kaniadto nasagulan na sa mga panghuna-una nga Ehiptohanon, nasagulan na sa culture, sa Egyptian culture, dayon ang uban nagsugod na og reklamo. O gani mga kaigsunan, atong nabal-an ang story, nga imbis nga 40 days ra unta ang ilahang pagbaktas, naabot sila og 40 years sa ilahang pagbaktas sa pagpanaw ngadto sa promised land. Kay nganuman, sa diha nga giprovidean sila sa Ginoo og pagkaon o kining gitawag nga mana, una-una aganahan pa kay sila. Pero taod-taod nagkadugay, nangita gyud sila og katong gikaon nila, naanad nila nga kanon dito sa Egypt. Naanad nila nga kanon nga mo kining flesh. So nangita sila. Sige sila murmur. Unya dito na kahinahinay og kanegatibo ang mga huna-huna sa tao. Atong ihambing mga kaigsunan sa atong panahon karon. Ang uban manggod nga mga mindset, moingon sila, naay uban nga mindset nga, mag-SDA ko kay para wala na ko'y problema. Di ba, ma'am? Naanay uban nga mo yanan, mag-SDA ko kay, magsimba ko kay para mawa na akong problema, mahayahay ko. But no. Ang atong pagsunod sa Ginoo o ang pagpili nato sa Ginoo, dili garantiya nga mawala na ang atong mga kalisod, mawala na ang atong mga pagsulay. Tagaan hinuon ta og more nga mga pagsulay. But remember, ang mga pagsulay will turn into blessing. Will turn into blessing. It's contagious. Nasayod ba mo mga kaigsunan nga ang atong frontal lobe na kining sa unahan sa atong utok, nga ang mga scientists o ang mga doctors nato ang nag-study nga mas mutuo tag dali sa mga negatibo nga mga aspect kaysa mga positive. Mo na nga kung naaga ni negative nga maghatag, murag dali ra ta patuhon og negative kaysa sa positive. But in our study, in our Bible, gipadasigan yuta sa Ginoo nga kinahanglan mahimutang positibo kanunay. Restlessness leads to rebellion. Sa diha nga naa na gyud dito sila sa kanang boundary na gyud ang mga Israelites. Sa diha naa na gyud sila sa boundary sa Canaan. Nakita nila nga, naa naman day nagpuyo. Naana day mga katawhan dito nga mga higante pagyud, no? Gipadala ni Moses ang 12 ka mga spies nga mooy mag-observe dito kung unsaon nila pagkabot kadtong promised land sa nga gihatag sa Ginoo. Sa diha nga ang 12 spies mibalik na, ang napulo puro negative. Ang puro negative, ningon sila, ay lisod kayo. Di na lang ta dinimo, balik na lang ta dito sa Egypt. Lisod kayo ang kwan, dili na to makaya. Pero si Caleb and Joshua, ilag yung gipakita ang positive side. Ana sila nga dili na atay Ginoo. Mo ni ang gihatag sa Ginoo nga mo ni ang gipromise kanato. But sad to say mga kaigsuonan, ang nagmadinaogon kadtong negative. So,
nahitabo when we are restless at heart, we struggle to walk by faith, no? Maglisod gyud ta kung wala tay dili nato ibutang o dili nato itugyan sa Ginoo ang atong kasing-kasing, it will result a restless heart o walay kapahulayan o sige og kalisang ang atong kasing-kasing o ganguna-una. Restlessness, however, does not affect our emotion alone, but scientists tells us that there is a direct line of cause and effect between the too little rest. It will result bad choices. It will result in obesity. It will result addictions and more restlessness and unhappiness. So, atong hinumduman mga kaigsunan, nga kung dili nato itugyan, dili nato ibutang ang atong kaugalingon, kapahulayan diha sa Ginoo, atong isalig ang atong kaugalingon, magsalig rata sa atong kaugalingon, dili nato makabot ang kalipay nga ihatag sa Ginoo. Things from bad or to worst, Caleb, desperate plea, nihangyo gyud siya. Only do not rebel against the Lord. Mauna ang mga kaigsunan nagresulta dito sa ilahang kapildihan. Unya sa diha nga si Moses gitawag sa Ginoo, suko na kayo ang Ginoo mga kaigsunan sa mga Israelites kaniadto nga panahon. Kay di man gyud mo tuo ang mga Israelites. Pagtawag sa Ginoo kang Moses, giingnan si Moses nga, Moses, ang imong katawhan, ang mga Israelites, gahi na kay ulo, ako na lang na silang pang-ihawon. Ako na lang na silang pang-ihawon, niingon ang Ginoo. Pero nitubag si Moses, Lord, mahimong walay pulos ang imong pagluwas kanamo dito sa Egypt. Unsa na lay maingon sa mga Egyptian nga giluwas man gani minimo dito sa Egypt nya karon hutdon minimo og patay dinhi sa wilderness. So mahimong walay pulos ang imong pagluwas kanamo. Please, ningon si Moses, please pardon. Pasaylo ami, Ginoo. Nahimong intercessor kaniadtong panahon na si Moses. Unya ni hatag og direction. Nihatag og direction ang Ginoo. Sige, I will pardon. Pero ayaw na mo og sulong dito sa Canaan. Ayaw na mo og sulong dito kay dili gyud mo ka daog. Niingon ang Ginoo mismo nag-ingon, nag-declare nga dili na mo kadaog dito sa Canaan. Katuontang first nako nga pag-ingon, kung nisulong mo ato na ang panalangin ato. Pero karon wala na. Mapildi gyud mo. Pagbalik ni Moses dito sa Israelites, gi-announce niya nga, mga kaigsuonan, ang Ginoo suko kayo sa tuwa kay wala ta ninulong o wala mo nagsunod sa gihatag sa Ginoo nga direction. Pagkadungog sa mga tao, Moses, ingna na lang Ginoo nga musulong na ta dito. Muadto na ta dito. Sa Canaan, musulong nami dito. Kay aron dili mi mamatay. Dili mi ihawon sa Ginoo, musulong nami. Pagsulong nila dito mga kaigsunan, silang tanan nangamatay. Kay ang Dios na mismo nag-ingon nga dili na ta sila pasulungon, pero kay nisulong gihapon sila mga kaigsunan. Ang gusto ipasabot ni adto nga lesson mga kaigsunan is that faith versus presumption. O ang kining pagtuo versus sa atong kaugalingon nga presumption. Unsay kalahian mga kaigsunan? Kadtong una-una unta, kung nituo sila ato, there will be faith og motong makapildi sa ilang kalaban, ang ilang pagtuo. Pero karon ikaduha nga mando, nisulong sila dili tungod sa ilang pagtuo, pero nisulong sila tungod sa ilang kahadlok. Tungod sa ilang kahadlok. Mao na atong bantayan mga kaigsunan sa atong pag-alagad. Nga kinahanglan kita magsimba, mag-alagad sa Ginoo, kinahanglan kinasing-kasing in faith. Dili kay nahadlok ta tungod sa ihatag sa Ginoo nga pito ka hampak, ihatag sa Ginoo nga judgment. No. We serve
and we obey God because we love Him, because of our faith. Mao kana ang dako kayo nga pagtulunan nga atong makuha nining si manahuna, mga kaigsunan. And those people, Israelites, set as an example. Ato na silang nakita, busa, mga kaigsunan, karon sa atong panahon, dili na nato usbon kung unsa man ilang mali kaniadto. Kung dili karon, ato nang nakita og ato nang natun-an nga we must do better. Atong buhaton ang kutob sa atong makaya, mga kaigsunan, nga atong pag-alagad nga matinud-anon diha sa atong Ginoo. So, our faith must be focused on Jesus, kay siya lang ang makahatag kanato og kahumpayan o kining pahulay o satisfaction sa atong kinabuhi. Walay lain mga material o dinhi sa kalibutan ang makahatag kanato og kalipay. Lahi ra gyud ang kalipay, mga kaigsunan, nga ihatag ni Jesus Christ. Mao bitaw na nga kasagaran sa atoa katong lockdown. Pag lockdown, walay simba, wala tanan. Unya, grabe ang atong kamingaw, grabe atong kahingawa nga makasimba gyud o makaadto gyud sa simbahan. Kay lahi gyud ang satisfaction nga makuha nato dinhi sa iglesia. No? Lahi gyud ang presensya sa Dios kung naata dinhi sa atong simbahan. Busa atong isik kanunay o pangitaon nato kanunay, mga kaigsunan, ang ihatag kanato nga pahulayan sa Ginoo, ang gihatag niya nga kaluwasan, ug labi na ang gihatag niya nga gugma, mao kini ang iyang mga balaod o sugo. Gugma aron kita mahimong hingpit og masinangkapan diha sa iyang atubangan. Dalaygon ang Dios nining taknaa sa buntag nga kitang tanan mapanalanginan sa atong lesson for this week. God bless and happy Sabbath.